मैं आप सबको वेलकम करता हूँ जी। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। ज़रब अज़ब का हवाला दिया, ये जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात की। पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इकॉनमी के साथ हमारा जो है वो बिजली का मामला बड़ा लिंक्ड है। और गैस की कमी है, बिजली की बेतहाशा कमी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर। तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम इकनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रिए से अपने इन चैलेंज को मीट करें। कामयाबी के साथ अगर हमने ज़रब अज़ब लड़नी है तो फिर उसके लिए भी तो ज़राए चाहिए, वसाइल चाहिए। और वसाइल तभी मुहैया हो सकते हैं कि हमारी इकॉनमी मजबूत हो, हम रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकें। तो सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो इकॉनमी की तरफ देनी चाहिए। और ये बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो उसको क्यों सिर्फ इकॉनमी की तरफ उसका ख्याल रहता है। उसका उसकी तवज्जो जो है वो एक दयानतदार हुकूमत के तौर के ऊपर उसकी तरफ रहती है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ रहती है, और मुल्क की डेवलपमेंट की तरफ रहती है। ये बाकी लोगों की क्यों नहीं रहती? उनकी भी रहनी चाहिए, ताकि तसलसल होता रहे और मामलात आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान आगे की बजाय पीछे ना जाए, आगे बढ़ता रहे। लेकिन ये इसका एहसास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन इसका एहसास अगर शिद्दत से किसी पार्टी को है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो मतवा नज़र है वो पैसे की जानिब रखा, और फिर उससे मजमूई तौर के ऊपर सियासतदानों की बदनामी होती है। यानी लोग ये कहते हैं कि ये करप्ट हैं, और ये कहते हैं कि जिनको किसी और डेवलपमेंट का मफाद ही नहीं है। हालांकि माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब 2 साल होने को आ रहे हैं। इंशाल्लाह जून को अल्लाह के फजल करम से 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो कौन सा कोई ऐसा करप्शन का कोई ऐसा स्कैंडल इस हुकूमत का सामने आया है? तो ये भी तो एक ऐसी हुकूमत है, ऐसी पार्टी है जो अपने ज़ाती मफाद को कोई हैसियत ही देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला भी बरकत डाल रहा है और मामलात को बेहतरी की जानिब लेके जा रहा है। और इसमें माशाल्लाह हम सब की नेक नामी है। तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो इकनॉमिक इंडिकेटर्स आपके माशाल्लाह अब बेहतर हो रहे हैं, दिन ब दिन बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको हम यकीनन अज़्म रखते हैं इनको चैलेंजेस को फेस करने का, और इन चैलेंजेस को इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और कामयाबी अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाएगा। नेक नीति बहुत ज़रूरी है कि नेक नीति हो, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अब तेरी रज़ा की खातिर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तू कामयाबी अता फ़रमा। ये कामयाबी सिर्फ़ आपकी कामयाबी नहीं बल्कि मुल्क व कौम की कामयाबी है। तो अभी जिन मसाइल को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं ये बरसों पुराने मसाइल हैं, किसी और ने इन मसाइल को हाथ नहीं डाला। कराची ऑपरेशन शुरू किया और आज उसको 1.5 साल हो गया। सितंबर 2013 में हमने उसको शुरू किया था, और सब पार्टियों की रजामंदी के साथ उसके आहिस्ता आहिस्ता अच्छे नताइज आना शुरू हुए। और अब आप कराची में जाएं, अल्लाह के फजल करम से कराची वाले ये कहते हैं कि हाँ जी, अब महसूस होता है कि उन जराइम में खातर खा कमी आ चुकी है, बताखोरी में कमी आ चुकी है, किडनैपिंग और रैंसम में कमी आ चुकी है, टारगेट किलिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज भी समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना किरदार मस्बत अंदाज में अदा करना चाहिए। और फिर हमने सिर्फ रवादारी को कायम नहीं रखा बल्कि बुनियाद भी हमने डाली। हमने एक हुकूमत को बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है ना रुखसत किया। हम खुद आए, एक सदर आए, इज़्ज़त के साथ पहले वाले सदर को रुखसत किया और उनकी अपना उनके इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। कोई अपना हमने इस तरह की जो है जो किसी ज़माने में सियासत होती थी 80s 90s में, उसका हमने उसको नहीं दोहराया। और इससे मेरा ख्याल है कि सबकी नेक नामी हुई है। इसमें
سیاستدانوں کی نیک نامی ہوئی ہے، اس میں ممبران اسمبلی کی نیک نامی ہوئی ہے، اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بہت اچھا انداز اپنایا ہے سیاستدانوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، حکومت نے۔ اس کے بعد پھر کئی مرحلوں پہ ہم نے سب کو بلایا، اے پی سی ہوئی، بیٹھ کے بات کی کہ آئیں بیٹھیں، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں، اس کا حل نکالیں۔ پشاور کا جو واقعہ ہوا بڑا ٹریجک، اس پہ ہم فوری طور پہ اگلے دن ہی بلایا، ان لوگوں کو بھی بلایا جو دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ٹھیک ہے یہ ملک کا معاملہ ہے، آؤ سب بیٹھو، میز پہ بیٹھ کے بات کرو، اور کم از کم اس ملک کے اندر 65-70 سالوں کے بعد سیاستدانوں کو اب کچھ ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ننکانہ صاحب میں جنرل الیکشن میں ہمارے امیدوار رائے منصب علی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو 5000 ووٹوں کی برتری سے فتح حاصل ہوئی۔ اب ان کی بیٹی کو تقریباً 40,000 ووٹوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈ دی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمیں جو کمپلیسنٹ نہیں ہونا، ہم نے اس کے باوجود محنت کرنی ہے، نیت کو ہم نے نیک رکھنا ہے، ملک کے مفاد کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، کہ ملک کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی کہ تمہارے اللہ تیرے اس قوم کے لیے، اس مخلوق کے لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمارے کام میں برکت عطا فرما، اور اس کا نتیجہ اچھا کر، اس ملک و قوم کے حق میں اچھا کر۔ تو یہ اگر آپ نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی آپ کو، اور ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ کراچی کے علاوہ ہم نے اب ضرب عزم شروع کیا، اس سے پہلے ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے ہم ریزالو کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اس کے لیے بات نہیں بنی۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ وٹنس ہیں، قوم جانتی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز جانتی ہیں، اب ان کے پاس کہنے کو اب کچھ رہ نہیں گیا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی تھی کہ یہ ڈائلاگ کرنا چاہیے اور حکومت کو کوئی ان کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہیے، اب ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بات کہنے کو نہیں ہے، اور ہم نے اپنا پورا وقت دیا اس آپشن کو پروب کرنے میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہو۔ جب نہیں ہوا، اس کے بعد پھر یہ ضرب عزم شروع ہوئی، اور ضرب عزم کے ماشاءاللہ بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کیا، نیٹ ورک کو ختم کیا، ان کی سینکچریز اور ہائیڈ آؤٹس کو ہم نے ختم کیا۔ افغانستان کے نئے صدر کے ساتھ بات چیت ہماری شروع ہوئی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کی بات کرتا ہے۔ ان کے صدر اشرف غنی صاحب پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور پھر پاکستان آئے، بڑی اچھی باتیں کی، بڑا اچھا ہمارا ایگریمنٹ ہوا، آپس میں ہوا۔ ہم نے طے کیا کہ اب ہم یہ جنگ مل کے لڑیں گے، اور اس میں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں، ہم بھی تعاون کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ پاکستان کا دہشت گردی کا مسئلہ یہ بہت جلد انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور دہشت گردی اس ملک سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات کو ہم ٹھیک نہج پہ لے کے آئیں۔ ان کی دعوت پہ میں وہاں پہ گیا، اور پھر بڑی اچھی ہماری آپس میں ملاقات ہوئی، طے کیا کہ ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کو شروع کریں گے، لیکن اس کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے فارن سیکرٹری کی وزٹ پھر کینسل کر دی، پھر انہوں نے دوبارہ اپنے فارن سیکرٹری کو ابھی حال ہی میں بھیجا، اور بات چیت یہاں پہ آ کے انہوں نے کی ہمارے ساتھ، اپنی جو بھی سلسلے میں ان کی جو خواہشات تھا اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو عزت کے ساتھ اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی بھی سرکوبی ہونی چاہیے، جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، یہ سب فراڈ، جھوٹ اور فتنہ ہے، اور فتنے کے بارے میں قرآن پاک میں حکم ہے کہ اس کا سر کچل دیا جائے۔ تو اس لیے میرا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ارادہ مصمم ہے کہ اگلے جو باقی ہمارے ماشاءاللہ جو 3 سال رہ گئے ہیں، ہم نے اس کو مکمل ہونے سے پہلے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کرنی، ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے انشاءاللہ، یہ مصمم ارادہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جب نیت ہماری نیک ہے، اور اس کو ختم کرنا ہے، اپنے ملک کو پرامن بنانا ہے، دنیا میں اپنے امیج کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کریں گے۔ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहतर हो रहे हैं आपकी। ये तो एक डिवाइन इंटरवेंशन भी है कि मुल्क के अंदर तेल बिजली के रेट्स भी सस्ते हो रहे हैं। अभी हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि बिजली जो है वो ना सिर्फ के पाकिस्तान में उसकी कमी पूरी करें हम उसको, बल्कि उसको सस्ता भी करें। अब जो कोयले पे जो प्लांट्स लगेंगे इंशाल्लाह बिजली के, उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। जो सार्फिन हैं, चाहे वो रूरल एरिया के सार्फिन हैं, वो अपना एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो घरेलू सार्फिन हैं, उन सबको बिजली जो है वो इंशाल्लाह सस्ती मिलना शुरू होगी जब ये कोयले के कारखाने काम शुरू करेंगे। हमने भाषा डैम के लिए उसकी ज़मीन की ख़रीदारी के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए हमने उनको दिए हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो जल्दी वो मुकम्मल हो भाषा डैम जो है। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह चाइना से हमारा एग्रीमेंट, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट हो गया है। अभी चाइना के सदर आएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। 3000 मेगावाट हम चाइना से हासिल करेंगे बिजली, जो कि 2017 के अवाइल तक इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से हम 3600 मेगावाट जो है वो LNG जो है वो गैस पे बेस करेंगे। LNG के ज़रिए से 3600 मेगावाट बनेगी। नीलम झेलम इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में तैयार हो जाएगा, जिसमें 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 9060 मेगावाट की। फिर हमारी जो है ना ये जो तरबेला 4 जो है 1400 मेगावाट वहाँ से आएंगे। गुड्डू से इंशाल्लाह 500-600 मेगावाट वहाँ से आएंगे। नंदीपुर से तकरीबन 450 मेगावाट वहाँ से आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 2017 के अंदर अंदर हमारे पास इजाफी यानी मज़ीद 10,000 मेगावाट इंशाल्लाह सिस्टम में बिजली आ जाएगी, जिससे ना सिर्फ ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिजली जो है वो वाफर हो जाएगी, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़रूरतें इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद फिर अगले सालों में 2018 के बाद 19-20 में फिर ये कोल बेस्ड जो कारखाने ये भी इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ प्लानिंग इन 2-3 सालों की नहीं करनी, अगले 25 साल की प्लानिंग हमने करनी है, जिसमें भाषा भी शामिल है, जिसमें दासू भी शामिल है, बुंजी भी शामिल है, और एक कोल के पावर प्लांट भी शामिल है, ताकि इसमें सारा मिला के ये 20-25 हज़ार मेगावाट इंशाल्लाह ये बनाएंगे। तो उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम अपने दौर में इंशाल्लाह बिजली की कमी को पूरा करेंगे, उसके लिए हम 10,000 मेगावाट के बारे में अल्लाह के फजल व करम से हम जो ना वो पूरा यकीन है कि 2017 तक इंशाल्लाह ये मज़ीद हमारे सिस्टम में बिजली आ जाएगी।